Then, Reset ka ng 14. second free throw. Pasok. Anton, 1 point. Oras. Anton. 25 si Anton. Ernest, tumira. Malakas. Wala. Pass break. Reggie, pinasa kay Anton. Malakas ang pasa kay Maki. Tumira si Maki. 3 points. Maki, number 22, 3 points. 6-5? 3 points. Ilan? 6-5? 6-5 ang score. Gagawin sa ilalim. Louie, napunta kay Maki. Maki, titira ulit ang 3. Oh! 3 ulit! Mainit si Maki. 3 points. Time out. Full foul.